अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरदार में खुशामदीद और मैं हूं एहसान इकबाल। नाज़रीन, आपने अमेरिका के अमीर तरीन सदूर के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस तरह से एक मोची का बेटा अमेरिका का सदर बना। तो हमारी इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और मज़ीद आगे बढ़ने से पहले गुजारिश है हमारे चैनल खबरदार को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल के निशान को दबाना बिल्कुल मत भूलें, ताकि आइंदा आने वाले वीडियोस और उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 45वें सदर हैं, मगर क्या आप जानते हैं कि वो अमेरिका के वाहिद सदर हैं जो अपनी ज़ाती मालियत के लिहाज से अरबपति हैं और उनके असासों का तखमीना $2.5 अरब का है। अगर इसी तरह दीगर अमरीकी सदूर की ज़ाती दौलत का जायज़ा लिया जाए तो उनमें से बेशतर करोड़पति थे। डोनाल्ड ट्रंप के बाद दूसरे नंबर पर देखा जाए तो अमेरिका के पहले सदर जॉर्ज वाशिंगटन आते हैं, जिनकी दौलत आज के डॉलरों में 58 करोड़ से ज़्यादा थी। एंड्रू जैक्सन और अमेरिका की बुनियाद रखने वाले सदूर जिन्हें फाउंडिंग फादर्स कहा जाता है, उनमें से ज़्यादातर बहुत अमीर घरानों से आए थे। दौरे हाजिर में बिल क्लिंटन का जिक्र करें तो उनकी ज़ाती दौलत तकरीबन 75 मिलियन है और बेशतर सदूर की तरह उन्हें ये दौलत विरसे में नहीं मिली बल्कि उन्होंने खुद कमाई है। मगर अमेरिकी तारीख में कुछ ऐसे भी सदूर रहे हैं जो सारी ज़िंदगी इंतहाई गरीब रहे, या यूँ कहें कि कम अज़ कम उनकी ज़िंदगी की इब्तदा इंतहाई गुर्बत में हुई। और उनमें से 2 सदूर ऐसे हैं जिन्हें अमेरिकी तारीख के अहम तरीन सदूर में गिना जाता है। नंबर 1, हैरी एस ट्रूमैन। नाज़रीन, इनको अरबों बांटने वाला मुफलिस सदर भी कहा जाता है। हैरी एस ट्रूमैन अमेरिका के 33वें सदर थे और वो सन 1945 से लेकर 1953 तक इक़्तिदार में रहे। दूसरी जंग अजीम के बाद जब यूरोप तबाह हो चुका था तो ट्रूमैन ने मार्शल प्लान बनाया, जिसके ज़रिए अमेरिका ने मगरबी यूरोप की तबाहशुदा मईशतों को दोबारा बहाल किया। उन्होंने इस वक्त दुनिया की सबसे बड़े फौजी इत्तेहाद नेटो की बुनियाद भी रखी। हैरी ट्रूमैन तारीख के वाहिद इंसान हैं जिन्होंने दुश्मन पर एटमी बम गिराने का हुक्म दिया। मगर हैरान कुन बात यह है कि दुनिया को अरबों डॉलर देने वाले इस कदर कामयाब सदर ज़ाती तौर पर अमेरिकी तारीख के गरीब तरीन सदर माने जाते हैं। हैरी ट्रूमैन की गुर्बत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब उन्होंने सदारत छोड़ी तो उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो घर खरीद सकें और उन्हें अपनी बीवी के साथ अपनी सास के घर में जाना पड़ा। हैरी ट्रूमैन के वालिद रियासत मिज़ोरी में एक किसान थे। हैरी ने जब अमली ज़िंदगी का आगाज़ किया तो उन्होंने शुरू में कुछ छोटी मोटी नौकरियां की। एक अखबार के मेल रूम में क्लर्क भी लगे और एक बैंक में भी नौकरी की। उन्होंने अपने वालिद के फार्म पर भी काम किया, मगर वो कहा करते थे कि मैं एक किसान की आमदन से ज़्यादा कमाना चाहता हूँ। सन 1917 में उन्होंने नेशनल गार्ड में शमूलियत इख्तियार कर ली। फौज के बाद जब ट्रूमैन ने पहली जंग अजीम के बाद वापस आकर सरमायाकारी की तो उनकी कोई भी काविश कामयाब न रही। उन्होंने अपने एक फौजी दोस्त के साथ मिलकर मर्दों के कपड़ों की दुकान खोली जो चली नहीं। उन्होंने मादनियात और तेल की तजारत का कारोबार शुरू किया, लेकिन वो भी नाकाम हो गया। हैरी ट्रूमैन के व्हाइट हाउस छोड़ने के 5 साल बाद सन 1958 में अमेरिकी कांग्रेस ने फॉर्मर प्रेसिडेंट एक्ट मंजूर किया, जिसमें साबिक सदूर के लिए मराआत रखी गई। इसमें पहली बार साबिक सदूर के लिए $25,000 की पेंशन रखी गई। कहा जाता है कि अमेरिकी कांग्रेस ने ऐसा हैरी ट्रूमैन की माली मुश्किलात को देखते हुए किया था। उस वक्त सिर्फ एक और साबिक सदर हर्बर्ट होरो जिंदा थे जो कि खुद काफ़ी अमीर थे और इस पेंशन की उन्हें कोई ख़ास ज़रूरत नहीं थी। मगर साबिक सदर होवर ने भी ये पेंशन लेना शुरू की ताकि हैरी ट्रूमैन को शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। अगरचे हैरी ट्रूमैन कभी दिवालिया नहीं हुए, ताहम उनकी ज़िंदगी ज़्यादातर कर्जों में ही गुजरी। तो नाज़रीन, अब हम आपको बताते हैं कि एक मोची का बेटा सदर कैसे बना। अमेरिकी तारीख के अजीम तरीन सदर का एजाज़ अक्सर अब्राहम लिंकन को दिया जाता है। उन्होंने अमेरिका में सियाफ़ाम अफराद की आज़ादी के मामले पर होने वाली खाना जंगी में कामयाबी हासिल की और मुल्क को टूटने से बचाया। मगर इतने बड़े सदर का बचपन शदीद गुर्बत में गुजरा।
لنکن کے والد ایک چھوٹے کاشتکار تھے۔ ان کے پاس ریاست کنٹکی میں تھوڑی زمین تھی جہاں پر وہ اپنا فارم چلاتے تھے۔ لنکن جب 2 سال کے تھے تو ان کے والد اپنی زمین کے حوالے سے ایک مقدمہ ہار گئے۔ لنکن فیملی اس موقع پر ریاست انڈیانا منتقل ہو گئی۔ پیسے نہ ہونے کی وجہ سے ان کے والد نے سرکاری زمین پر ایک غیر قانونی کیبن بنایا اور اسی گھر میں لنکن بڑے ہوئے۔ ابراہم لنکن زندگی میں صرف 1 سال ہی اسکول گئے اور ان کی دیگر تعلیم ان کی سوتیلی ماں سارا جانسٹن کے ہاتھوں ہوئی۔ ناظرین، لنکن کا بچپن ایک غریب فارم پر گزرا جہاں زندگی اتنی آسان نہیں تھی اور ان کے دن اپنے باپ کے ساتھ محنت مزدوری میں گزرتے تھے۔ انہوں نے اپنی نوجوانی میں کئی چھوٹے کاروبار کرنے کی کوشش بھی کی۔ اپنی عمر کی 20 کی دہائی میں انہوں نے ایک جنرل سٹور کھولا جو بالکل ناکام ہو گیا کیونکہ اس میں ان کے بزنس پارٹنر انتقال کر گئے اور دکان کھولنے کا سارا قرضہ لنکن پر آ گرا۔ مگر ابراہم لنکن کی شخصیت میں مشکلوں سے لڑنا کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ اس موقع پر لنکن نے وکالت کی تعلیم خود ہی پڑھنا شروع کی اور اپنے آپ کو غربت سے نکالا۔ وہ ریاست النائے کے کامیاب وکلاء میں سے ایک بن گئے۔ بعد میں جب وہ سیاست میں آئے تو اسی ہمت نہ ہارنے والی شخصیت نے انہیں امریکہ کو بچانے میں مدد کی۔ ایسی ہمت شاید شدید غربت سے ہی آتی ہے، مگر ظاہر ہے کامیاب وکالت اور النائے میں کامیاب ریاستی سیاست کے باوجود ابراہم لنکن کا شمار امراء میں نہیں کیا جا سکتا ہے، اور وقت کی اشرافیہ کو یہ بات پسند بھی نہیں تھی کہ یہ کسی غریب گھرانے کا شخص ہمارا صدر بن گیا ہے۔ جب ابراہم لنکن صدر بنے تو ان کے والد ایک جوتا ساز یعنی موچی تھے۔ جب لنکن اپنی پہلی تقریر کرنے سینٹ میں گئے تو تقریر سے پہلے ایک شخص نے ان پر جملہ کسا کہ مسٹر لنکن، یہ مت بھولنا کہ آپ کے والد میرے اور میری فیملی کے لیے جوتے بناتے تھے۔ یہ سن کر سینٹ میں کہکہے لگنا شروع ہو گئے۔ ابراہم لنکن نے مڑ کر جواب میں کہا، مجھے معلوم ہے کہ میرا والد آپ کے گھر میں آپ کے لیے جوتے بناتے تھے۔ یہاں اور بھی ایسے ہوں گے جن کے لیے میرے والد نے جوتے بنائے ہوں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے جوتے میرے والد بناتے ایسے کوئی اور نہیں بنا سکتا، اور وہ ایک موجد تھے۔ ان کے جوتے صرف جوتے نہیں تھے بلکہ وہ ان میں اپنی پوری روح ڈال دیتے تھے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو کوئی شکایت ہے، کیونکہ مجھے بھی جوتے بنانے آتے ہیں۔ اگر آپ کو شکایت ہے تو میں آپ کو ایک نیا جوڑا بنا دیتا ہوں۔ میری معلومات کے مطابق آج تک کسی نے میرے والد کے جوتوں کے بارے میں شکایت نہیں کی۔ وہ ایک جینیس موجد تخلیق کار تھے۔ مجھے اپنے والد پر فخر ہے۔ تو ناظرین، اس سے پتہ چلتا ہے کہ جن کے ارادے پختہ ہوں ان کے لیے کوئی منزل مشکل نہیں رہتی اور وہ ہر منزل پر پہنچ جاتے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو خبردان کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل خبردان کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل کے نشان کو دبانا بالکل مت بھولیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز اور ان کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ خدا حافظ۔